ओके कितें जालें की डिफीट हांव जे वॉटेवर जो मॅन्डेट दिला आमच्या वॉर्ड नंबर 6च्या लोकांनी तो एक्सेप्ट करता. तांकां दिसला आसतलें की म्हजो जो ओपोनंट कॅन्डिडेट आसा तो तांकां चड बरो सर्व करतलो अशें दिसलें आसतलें. आय एक्सेप्ट द मॅन्डेट आनी आय कॉंग्रेच्युलेट माय ओपोनंट. ओके कितले मतांनी डिफीट जालो? आमी अरावंड 60. लास्ट टायम 60चे हें आशिल्लें, आतां अरावंड 60. प्रसाद तुम्ही थोडेशे आसुद्दे आनी जाता. ओके प्रसाद यू हॅव कंटिन्युअसली वर्क इन दिस एरिया सो 8 से 7 येयले तेंचे सो वॉट वेंट रॉंग यू फील? सी वील हॅव टू एनालायज बट अगेन लोकांनी जी मॅन्डेट दिल्या ती आमकां एक्सेप्ट करपाकूच जाय. वी पुट इन आर बेस्ट फायट वीथ वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्सीस वी हॅव. पीपल हॅव ऑलरेडी वोटेड सो कॉंग्रेच्युलेशन्स टू द ऑपोजिशन. आनी लोकांनी जो कौल दिला तो एक्सेप्ट करपाचो. तेलांचा काय प्रॉब्लेम ना. असलोच आमचो कांयच प्रॉब्लेम ना. एवरीबडी हॅज वर्कड व्हेरी हार्ड. आनी कॅन्डिडेट्स हॅव पुट इन व्हेरी गूड एफर्ट. सो आय कॉम्प्लिमेंट द कॅन्डिडेट्स ऑल्सो. तांच्यांनी सारकें जीव तोडून काम केल्लें आसा आनी अशे परिस्थितीन काम केल्लें आसा जी योग्य नाशिल्ली. आमी ओपोजिशनान आशिल्ले, आमकां वॉर्ड रिजर्वेशन सामकें लेट मेळ्ळें, टी लिमिटेशनूय आमकां सामकें लेट कळ्ळें, रोल सुद्दां जे दिल्ले ते सारके रिडेबल नाशिल्ले. ह्या परिस्थितीन काम करप आनी कॅन्डिडेटांनी आपले गट्स दाखोवन उबे रावप हो सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो. तांच्यांनी जी आमी एकूय कडेन अनओपोज असो वॉर्ड दिवना. सो प्रत्येक कडेन फायट आशिल्ली. and all our candidates have gone down by around 60-30. Jain has gone down in Ward 3 by 49 votes. Also Sudhina has lost, who had just come 20 days ago. क्लोज फाईट. Yeah, so he has also gone by around just 60 votes. खंय कमी पडले खंय कमी पडले आता एनालायज करचें पडटलें न्ही. लोकांनी मारली न्ही मतां. सो आतां सेकंड रावंडूय जावपाचो स्टार्ट. सेकंड रावंडूय जावपाचो आहा. तुमी कितले एक्सपेक्ट करता आनी तुमचे? आतां सेकंड रावंडाचे पळोवया न्ही. हांगाय आमी बरें एक्सपेक्ट करताले. हय सो आतां सेकंड रावंडांनी लोकांनी कशें कितें वोट केलां ताचेर पळोवचें पडटलें. ओके ठीक आहे. मॅडम तुमची तब्येत कशी आसा? तुमी पडले खंय ना खंय? आतां आसा म्हाका मातशें गुवळ आयली दिसता. हायपोग्लायसिमियाचो त्रास आसा. म्हाका सकाळी त्रास जाताले. हां त्या खातीर हांव उदक घेवन तांचे कडेन म्हणजे जे कावंटींग एजंट आसा तांचे कडल्यानूच हे घेवन आशिल्लें. हां हां थँक्यू. ओके थँक्यू.